Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang saya hormati panitia pelaksana peringatan Maulid, yang saya hormati pengurus masjid, ketua yayasan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, yang saya hormati ibu-ibu dari BKMT, yang semuanya anak-anakku, para penghafal, karena podo ada pungata arilalanna iwan nimak barakai insyaallah mancaji sabat nasabari na tomat da punga rilalanna surga pamasena punga Allah Ta'ala. Amin. Ketika saya ditanya kira-kira Pak Ustaz apanna faja mamaskar tawe, ya, maka daka faja fu magosip. Alhamdulillah barakat namaskare makura-kura ni wita makunre magosip. Betul apa tidak? Tetapi kita bisa bermuhasabah nasabah perlu metode kapa itu tutu timui. Nasabah iena timui megalat dosana. Biasana na carita jak na tawe. Tegen narikuon kaballe. Oh ibu. Oh ibu. Biasa kata bale laketa. Biasa. Tapi biasa toki kana bale laketa. Nah, si bale-bale na tuh. Ye mana na perlu itu tutimo na saba angka na bale. Pernah terjadi tanah longsor di Kalimantan. Kemudian Andri Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodale yang juga lahir di ujungnya diundang untuk berdoa di sana nasabak latai gana tommelo duang. Nah depa gay terima padongan na depa na paja bosih, depa na paja lonsore, igana olo-kolo mate tanah-tanah mate. Akhirnya Andri Guruta takapo melo duang epuang tabonono famaseta. Na faja lempo faja banjir faja lonsore. Dengan izin Allah silalona tapa faja. Kita coba bayangkan Bapak Ibu latai gana tommelo duang, degage terima padongan na tiba-tiba Andri Guruta datang langsung Allah terima doanya. Maka orang bertanya, kira-kira pun agar rahasiana. Nah langsung iterima Pak Dongeta. Maka Andri Guruta nule kapar rahasiana ro. Nah sabah iro iya. Nah Andri Guruta iro iya mapamula ka anak-anak letu ya soe denang kawak bele. Ya ini perlu tamam masker. Isuruh sih jaga jarak. Ya alhamdulillah jaga jarak mau wita. Ya jaga jarak sedi, wih bila-bila sejarahnya. Ya. Makanya kau mau foto ki itu naro. Ta foto aja, ta foto mana ngiro. Ya. Kenapa jaga jarak? Aja kamana salamaye megalada anu iparapat natanya rapatna. Cuna apa-apa palak natanya tanana. Tulin nagandengi sambara makunre nagande. Namu canya benina nagande to. Ina lantar rapor sih. Boleh corona metode magande. Nah, jadi perlu hati-hati. Paperingaran dari pung Allah Ta'ala. Sampai hari ini Bapak Ibu 2 telu mate jamaah haji yang tertunda. Maka keluarga na benengeru kasih laba elo Makkah tawiye taunge angkai pole Makkah na mate. Benenge
Tapi wadiki malah aguru makada kalaupun ditunda haji tahun ini, wadingi mancaji pelajaran nasabah latai gana atau fole Makkah makukue na yeke makutu berjamaah. Betul apa tidak? Bahkan antrian reguler sampai hari ini, informasi terbaru sampai mendaftar hari ini 41 tahun baru bisa naik. Bayangkan ya roh igana ya roh. Ya. Tetapi antrian yang banyak ini tidaklah berpengaruh terhadap jumlah sholat berjamaah. Tetap mato ya roh yang kehadir. Mestinya ya roh boleh mendaftar mana roh matinul mana masa aja mau berjamaah. Tapi ternyata tidak. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cuci tangan, perlu metoni bisa jari. Nasabala tegana dosana je na pegau. Betul. Egana dosana 5 ye. Dosana malah gagana tawe, dosana nagok bawa tawe. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui peringatan Maulid ini, mudah-mudahan wadingi ya ciri salompena nabita ampe malabina nabita. Alhamdulillah. Wasani nakan na corona tallo edeto. Pamega wita acara Maulid namo tallo wita nakan natoni corona. Ya, talima maniaga talona ya pu alhamdulillah. Mana setawana pangaji. Taweneng kepacama tawana pacama tawa mana samanang ketawa. Ya. Tawana pacarmai namo dinifau. Ya, nasaba manasa memang nih. Tetapi ternyata tallo perlu maknana. Anak alibutallo ko pangajana ya. Anak alibutallo ko age sama alibutallo. Nareko ipatadangi tallo degaga mariase degaga mariawa. Ta coba nih malat tallo ipatada buasi. Ipatato buasi dega mariase dega mariawa. Artinya ya koto furana mamolu yandret tallo na molie dekna na wadir yang ga ale mariase ipakatuna tawe. Makna tallo. Jadi kong kata boleh maulu natu 5 boromova berarti makurat tallo mani itu. Ya. Makurat tallo mani. Maka dei pungal Allah Ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan tahrikal arda, sesungguhnya kamu tidak mampu menembus bumi. Walan tablugal jibala tula, dan tidak mampu mencapai tingginya gunung. Jangan sombong. Ketika Nabi Musa diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, waleko set diperintah sapai poleri umatku ripancajiku yang kau anggap dirimu lebih baik daripada yang aku ciptakan itu. Dan karena Nabi Musa joka sapa tahu joka fasai joka ri ada pudapungan sapa engkam mana tahu nangga alena Nabi Musa lebih makanja lebih malabi nayar tahu igana atau engkana tahu naruntu malasa ayana ka apa tali wali walasan. Ternyata ia to malasai engka kelebihan ia dena punya Nabi Musa di sini jadi. Gana to nasapa ternyata semua yang dia temukan Nabi Musa itu engka mana kelebihan atau termasuk dia cari binatang. Namun olokoloe engka to kelebihan. Dan karena mangolori pungala tala epua macane nasapa tapi de gagal runtuh. Nasabah sininar tapancaji apalagi rupa tawe angka mana kelebihan. Agar nasapungal ta'ala wahai Musa benenge angka to mutiwirka muangga alemu mariase na tawe aku cabut namamu dari daftar nabi-nabi yang telah saya utus. Ini ada diangga ale mariase ipakatuna tawe. Makna telur. Kedua soko. Kamu soko na to? Oh angka soko na. Pangkatoy rawita anu na taringi fantingi kasi. Ito na kasiya na sabab pole ka mamaulu. Utiran ni anak asrama ewe. Mario. Puramano katalona sisa na yuka pasampuna ro anwi padokona na kawi Muhammad pano kasi. Ternyata kasi ilalang. Ya. Tapi alhamdulillah soko mo wita. Apa makna soko? Batuanna anak aset di kepada sokoi. Tak coba minta sokoi pede ikam mo pede masedi. Pede ibampai pede masedi. Bahkan nariko ya dempering ko temboi na labirangi mapenyue na ya masar-sarang. Batuan na ada kotofura na mamolu aja na musi salah-salah mak bali bola.
Oh ibu. Oh ibu. Biasa kita minta tuh si Salama beli bola. Tegi monro. Iya. Harus si jalon-jalon itu. Iya naro maknana. Apalagi di tawajoe yassi wajori. Oh, menyama metode yang kalinga. Yassi wajori bertuan yang menang-menangi ya sedih. Ya minariku indra yassi wajari pernah jadi. Iya. Itu makna soko. Jadi sedangkan ye dua engka ipas sadia sudah melambangkan hal yang baik, apalagi engka bura melemak ya pacokan. Salah satu maknanya yaitu bura otie yaitu otie de namate sangadinang kanakna. To syukur maraja Bapak Ibu, arilalana ye masih kita Darussalam, arilalana ye kamputa engka akafalakan. Nama kredita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran, ahlullah. Orang yang ahli Al-Quran itu keluargana pun Allah Ta'ala. Coba. Alena sudah surat tomatoata masumbang nongkosoki. Berarti tongkosoki keluargana pun Allah Ta'ala. Maka yang mengurusnya. Angket jampangi. Yang berkaitan dengannya. Semuanya termasuk keluargana pun Allah Ta'ala. Sedangkan kau Pak Bupati maka dah. Ano reku tuh. Menrendre cedalong Monri menata galos ongko Ya. Ya kau ini makara masa pisakat tu Pak Bupati dia makanya tahu sampai 10 vega kok. Nah panas di mompo. Masa pokoknya tu Pak Gubernur sapuka 20 vega. Tapi ye kualena makada anoreku ye kan makada tahu wah ye rumah ngakui. Begitulah ketika para ahli Al-Quran lalu kemudian diakui oleh Allah bahwa mereka yang ahli dalam Al-Quran keluargana pun Allah Ta'ala yaitu. Makanya Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini 2 tahun ini anggota kesibuting maharnya adalah surah Ar-Rahman. Alhamdulillah. Ya, nyaman na ibu ko bangsa nama anak tak ye. Tumilo namate suruh baca Yasin baca ke nyaman na. Kato yero tomatua 2 anakna sedi mondoko Jakarta, sedi mondoko Bandung. Cisana malasa indokna itelepongi. Halo Jakarta. Agate ko na lesuri boleh malah adalah saku. Na telepongi si anak ko Bandung. Halo Bandung. Ya, maksudnya halo engke ko Bandung. Agati ko mena lesu malah adalah saku. Gangkan engkan anak nasi 42. Anak malah adalah saku samanna ka apa ye la saku mancadi sabak umate na ye. Jadi agak kata Indo maku kenae bacaan ka surah Yasin mamuari malumui uhadapi amatengan. Oh sisile si soro-soro. Maka indokna iko nak monro Jakarta wisako matanre pangkakmu. Tapi tanya pangkakmu perlu maku kue. Iko anakku monro ribandu wisa sogi talanga-langa ke ulawmu mega. Nah yekia tanya itu perluang. Yang saya butuhkan saat ini adalah bacaan mana surah Yasin. Si selle si soro-soro iko na kakak kotosi macua. Oh dampak-dampak undi. 2 basura wafala al-ikhlas al-falak. 2 bawang. Iko nandi pak kotosi tu kawa macam ngajo pada selama pada gitu. Ya mani wafala kul a'udzu birabbin nas angkano reta masih koteka. Lesu tulima tena bacer wafala toni. Gangkan nama telapong Indo de gagana na baca surah Yasin. Saat harta jabatan bukan permintaan orang tua, tapi yang dia mintakan adalah Al-Quran. Setelah meninggalnya nanti, Al-Quran dalam kitab Irsyadul Ibad, angka set di taumate. Nah inapa? Nah itu maka betang amal atau resor mundrina pungal talaro nasabah egan atau makiring amala. Tapi yang kaset di tau dia nak betang. Naritane maka magi na deta cuy maka betang mala amala pakiringan na. Umasalange maka den kana ku mak balu ripasai ye naro tuli mangaji tongangi pak balu tapi dia apa aja tuli makemu timuna mangaji ya pada kan ibu-ibu itu ina jo kabotingi makemu timuna mangi sina kemu insyaallah masih keri betul apa tidak betul akar bani aja betul ya mon rivi makemu nasaba gosip ya itu yang dia kirimkan terhadap ibunya orang tuanya. Nah Bapak Ibu sekalian,
Maka kita peringati maulid ini tentu nasabah apo diri Nabi ta. Maka Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi poji ka maja pusibawa ka maturi lalana surga pamasena pung Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Pertama, man ahabba syai'an aksara min zikri. Nah, nigi tahu. Poji set disewa-sewa dia apa aja tulina rampe. Berarti nariko di poji Nabi ta dia apa aja tuli masalawaki. Yena perlu nahe ye kotoma baca barasanji ammakkoki. Ya. Menre bola baru barasanji. Mali oto baru barasanji. Butim paru ngap barasanji. Pak biasa to ya rotat teddo wani na teddu kita pa ustaz. Assalamualaikum waalaikumsalam aga tu kariba lui baca barasanji. Tatet dua je nasa manu boting edena melo tama kamara ne ko de fure baca barasanji. Olo iko na tama mak barasanji kamara selesai persoalan. Iya. Matanga ladda imuli. Nasaba magi na matanga apa eletung ide fana faja. Nareko yang kalinya asan na nabi tari rampe. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan. Nah nigi kita masalah ria we kacice sallallahu alaihi asyran. Maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah iya salawatna pungal Allah Ta'ala riatanna pamase. Berarti cice mas salawat 10 pamase mereka pungal Allah Ta'ala. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Nigi masalah ria we ke 10 riwerengi pamase ri pungal Allah Ta'ala we ke 100. Wa man shalla alayya mi'ah. Nigi masalah ria we ke 100 kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nar. Yokini di palawangan na matana bebas dari api neraka, wan nifaq bebas dari kemunafikan, waskanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, kemudian dikumpulkan di dalam surga bersama orang-orang yang mati syahid. Barakas salawat. Ayana tu nape Bapak Ibu maka de guru ta ia tu nak salawat wat di manca di Pak Japi, apalagi musim corona makukue. Pamega salawat. Nah sabab maka de pung Allah Ta'ala wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mereka tidak akan diasap, tidak akan dihukum selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Tapi kuni carana dega Nabi tak betuan na ada nareko rupa tahu na pegomi ajaran Nabi tak na cerimi salompe Nabi tak Allah tidak akan menghukumnya. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka beristighfar. Nah, maka ibu perbanyak salawat. Pak Ali Pak Japi salawat. Betanata bacangi salawat ubung-ubunna. Ya, biasa ro silaloku macarama maka ada Bapak Ibu yeko betai anata bacangi salawat ubung-ubunna. Lah tiba-tiba ya ro kasih anakku upacelo macarama 2,5 umurna, 2,5 tahun umurna waktu silalono pada tekada nigi yang kana na betta bacangi salawat ubung-ubunna faja tu betta. Lah ye wijaku tappa pole kasih aku mundriku lalu napa mindriku mimbaran apa lupa. Maka dia tahu yang saya itu nasu membaca salawat. Maka dia najin ni salawat ye. Ya, aja namu tima protes tetap ko fa guru salawat namun yang kan aku lupa ku mimbara mata ka macarama. Ya. Nasu karena dia najin ni salawat ya, tapi barakatna salawat alhamdulillah kasih melon joka makafala. Itu syukurna. Di Jakarta ada orang suami istri 10 tahun sudah menikah belum punya anak. Datanglah ke seorang kiai bertanya apa yang bisa saya amalkan agar Allah memberikan anak. Maka dia Pak Kiai amalkan salawat. Caranya puatan napodo barakana salawat tawerek ka wija-wija takarawatoni nasa babuana beneta. Woni tu nakara benena. Ya, tentu ka kufur makarawa babua urusan nama nih. Ya. Apa agar tukul tina karawana. Alhamdulillah barakat salawat diwerengi wija-wija pungal Allah Ta'ala. Aro. Apalagi beneta pak ayatona pananaka ayatona pa cecer ayatona panokoro ayatona pa gosip akatan nitimunna membacangi salawat insyaallah naikin nih tapi magi mani bacanga matinro piyene matinro bacanga jeppu nitimunna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di barakatna salawat faja kutuliman nana nasaba napa kuruntu makun retaliwan nana namuji ma maskar ko manana tokoh ya namu matinro ko manana tokoh alhamdulillah ele detongan anu lemate benena mage boro timuna na jemu
Desa ni jamu barakat na salawat. Tapi itu dia sange baca-baca, ya sange japi. Pak biasa ya, dia kakak bola guru tak tabi pun tajapi kau wei. Anak tak masamma ijapi ko guru tak bacaan Al-Fatihah. Nah inungi wei guru tak alhamdulillah sunnono falai. Tetapi indok na boleh botinge, nah itu anak nama falai. Masamma najapi surah Al-Fatihah, tiupkan ke air, nenu anak tatama falana. Najapi tama falana. Agak beda anak. Al-Fatihah na baca anda guru tak. Indok na Al-Fatihah na baca. Maka ni sesalah. Oh ternyata beda Bapak Ibu. Era guru tak majapi. Timu na pakai masih kiri. Na pakai majapi. Jadi mak beraka pak japi soro semai. Yemo indok na timu na pakai mak gosip na pakai majapi. Sila lo na pole boting na cari mata jana tahu ni tanah nama sama na japi. Timu na pakai mak gosip. Gangkana si tonga-tonga natanya Al-Fatihah masalah. Timumu masalah. Ya. Jadi ada nilai spiritual. Makanya Bapak Ibu ada orang yang lumpuh bertahun-tahun. Tetapi egana tauna suruh melodoangi dia nasau. Egana pak bura dia nasau. Tapi Allah memberikan kesembuhan lewat apa? Angka sedika lolo japi-japi. Luar biasa Pak Japi na ya. Nabi neng yang kata malasa kosengka nairsa makanan kau viro kaloloi nule kapak joka mana ki? Ya. Tetapi ternyata apa amalan orang ini sehingga malah diterima padonganna. Ternyata ya kaloloi selama dia balik sampai malah raja Molopo dia tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Rakaat pertama tidak pernah telat. Nah ya apa ini kan biasa puratoni tapak waktu puratoni terlambat puratoni saliwan na wattu na sabata te ruamani elena pasading. Apalagi ibu-ibu biasa toni terlambat, biasa toni maliwa loro aku asarana pegau. Tapi insyaallah kalau BKMT Masjid Darussalam Majelis Taklim Bansana atau amas sangang kue makasih mana sampajana kue. Alhamdulillah. Apa buktinya? Coba mimi teh kalau ibu-ibu kue mak baju futewe, mak bowonge asal joka botinge asal bangi teh, namun agak sibuk nama jemput ke botinge, bangi teh komasigi, nala bir sale botinge daripada terlambat masam pajak. Betul apa tidak? Aja lalu tak ada betul. Apa tatam besi balewe. Apa ye mau kejadian, bani tawe monromo tuda, lesu masam pajak. Jadi cara pertama mencintai Nabi dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, cara mencintai Nabi dengan menjaga warisan Rasulullah. Warisan Nabi pertama adalah Al-Quran. Maka sering-seringlah baca Al-Quran. Al-Quran adalah warisan Rasulullah. Rasul tidak mewariskan harta. Nasabairo Nabi tak tanya memang waramparan nasabpa kolino. Apa buktinya? Diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat narekomelo ke Muhammad ipancaji ulawa bulue. Bayangkan ulawang tapi dia namelo. Ya. Makanya syukur kini Bapak Ibu kongka to masagena waramparana na falawiri agamana pung Allah taala ia menirobat di TV. Apalagi beberapa hari siaga sila surat tak mate irita makada nasale waramparana. Irita makada ditunga je pale gageti sangadina amala. Ya, di Bulukumba ada orang yang mewakafkan itu hotel. Purana nak berang anak apa mati tomatuana nak berang hotel nah. Jadikan tempat penghafal Al-Quran. Di situ ada anak-anak 130 orang menghafal. Maka dari mana tahu poh? Rugimu tuh. Magi mau berang hotelmu, benenge yero mu pakasingi kalau lana, remun rimatena ambomu, egana wasele wadim folia. Aga nasa lapong anak-anak. Alhamdulillah, iya masih surang angka mana na jama-jamaku. Nangka hotel na sale tomato supaya nanya menyemangi hotel na tomato aku asuri mondri na pung Allah taala maka diwakafkan untuk tempat penghafal. Tahu mana nang? Bagi tu sini ko mana nang tanya numu. Pak Irta biasa to mana nang tanya apa nuna. Sementara funana dia nama justru dia bahagia maka damage. Bukannya 130 orang anak-anak yang tinggal di situ tasik dina bawa jus na baca lalan tas sesuai dikali 130 orang berarti 130 jus. Mana lagi nareko mengajar anak jus 1 sampai 5, jus 5 sampai 10.
Luar biasa. Jadi kong kato makan mo rogi mu mutilo akhir iko rogi. Ita ba Nicolino. Isale mana? Namo beni sale to. Mo maga cantik na benewe. Pada salama. Ena tomate. Siulat 20 tari. 50 tari mo pa anna ula sawali mo ni matana tari. Arwa ula mapamula ni cet tari. Asera ula ipassa panapat tari. 1 tahun kemudian macora-cora fili na masuri boleh. Nang kanewa siseng. Kemudian alhamdulillah menikah lagi. Nang katau taliwaliwa na nanangi otona. Onra na nanangi otona labir alena mak bosi-bosi na ya otona. Ya nak bungka lalange na labirangnya aje na mak bungka na ya otona. Lah sisan na mati ro tawe, boting ifema benena kasih na sabab memang wajar 1 tahun kemudian dia menikah, dia gak masalah. Tapi ni ke mana nak bali bolana, magito sini ke mana nang. Natanya otomu, yeron nanangi ka wing ngarangi almarhum, alena nanangi otona. Batina na nanangi otona, kalaman na dena wala ko mabungkay. Tapi sisan na mate, 1 tahun kemudian taita ni makukue taulenge buri otona. Ina ron laki monri tuli pakai. Ina lanta otona falanta, ina makocai, mabungkay. Jadi sebelum na buru tawe pak, aja kamana te buru memang ni makukue. Ya, aja taulenge buru. Benena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederhana. Benena Nabi sogi sederhana. Kalau dibaca riwayat sejarah bahwa benena Nabi Khadijah sogi talangga-langga menyerahkan hartanya di jalan Allah, tapi kalau dilihat penampilannya sederhana. Dan apa ada beneta gayana taliwal-liwa, nah dia apa na sogi. Cocok statusnya Pak Bemorne, lura pedi bene gaya. Mustani makural lura taliwal-liwa mau apa gayamu? Aro. Sederhana memang dalam penampilan, tetapi sininna waramparanna lori agamana pung Allah Ta'ala. Itulah warampara yang hakiki. Nah itu pertama Al-Quran. Yang kedua warisan Nabi adalah ulama. Maka sering-seringlah datang ke ulama. Ya saya teringat anda guru ta Ki Haji Abdul Ghani. Ya. Wattuna na carita prosesna ajajingan na nabita. Makariro Nabi Adam meriwati pancajina na conga menrek loyase aga naitai lafala Allah bersanding dengan Muhammad. Naita. Epo angka gari pancaji pamular rilenaya. Maka dengka niga yero tajanna Muhammad. Jadi kungka makada nayya nabitta pamulangi rilahiran, pamulangi rihakiki pacapurang rilahiran. Nabi Adam manusia pertama, tapi ternyata tajanna nabitta angka memang nih, sehingga Nabi Adam penasaran na melo mita yero. Sehingga iripitangi tajanna nabitta, itulah yang membuat matanya silau. Dia manasa, yaitu mana manasa ipak gurangin pak doangan, ayana pak gurang tahe. Akade koban ni tawe na baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nari baca maka ada marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na ilepat dua indo kanuku jarita indokna jari na napa isafi matata ni bacanya salawat. Saya terima doa itu dari anda guru Ki Haji Abdul Ghani itu kelas 3 sanawiyah. Bayangkan kelas 3 sanawiyah, nama pamula ke sanawiyah letu aswe dan kana-kana kafat di mata. Alhamdulillah. Aro. Dek nang kana bucere nang kana macalak mata nama fat di mata dek. Ya pokok makana mapi video na sabat tuli cakar dulu memang apa buka meru kasih buka ngeti macane. Ya. Barakan ya. Tapi pengulut ta'ali karramallahu wajha termasuk macakka rufana pakitana. Salah satunya nasabah iro pengulut ta'ali dek nengka natangai kemaluanna. Nah, jadi menurut penelitian salah satu yang membuat rabunnya mata seseorang itu nasabah mabiasa natanga anunna. Aganna anunna. Tapi kong kata masalah pakita aja takkan iya nak kapang. Nah aja nasabah itu hanya salah satu penyebab di antara banyaknya penyebab. Itu yang diajarkan. Maka orang tua dulu kita nasapar yero cahayana Muhammad. Nasapa cahayana Muhammad. Apalagi makundrai, mabiasa nala cenin rara. Kalau biasa makundrai maka ada postas ya po ya asal formu baca cenin raraku.
Namo ji aga ugo kang ilake ku ma tunruto. Iwa kada lalo ko lalo oi. Iwa kada lore ko lore i. Iwa kada lupa ko lupa i. Mo mace goto makun rie. Ya dia napa ada makun re na masangan. Poko na maturu ko lakena. Pangkato ya robene na cau paha. Na cau to ma perintah. Ya. Ena to masuri boleh tapa ma berute semes na lingka mua masa pulo ya linga. Asera ya linga ya lu beset ni magal lisi. Dega kue, aku mi ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narekomelo risap patajanna cahayana Muhammad, maka di penjelasan nan guruta engka bedana antara cahaya Muhammad si bawa cahaya matanna soy dipake makita. Ye kun katau jokka masigi Imam Maulu, ya. Na inapa masandala swalo joka, masandala kanja ilesu, o cahayana balong na pake. Ya nasaba iwan ni kasi masandala swalo ka joka kue. Ya mero sandala upake sama nalo tolo sepi. Nasaba onar winge tade sandalaku. Jadi ana sempat joka meli. Aro. Dito je nanti deka paron le si agasana. Si sapi nasabangka sandala koro nasale tawe. Cuma persoalan ya prinsipku assalamualaikum sandalaku merjini wala sandalana tahu. Nah sahabat dik mato namanya ama dipakai. Ya. Tapi ira sange dale Bapak Ibu. Ya sange dale aja ne mula lulad dai nasabab pungalla taala pulanator. Contoh nama apa kue? Pura kayo 5 miraja aku sedih ke masigi. Dan karena angka bo sarap apa kue? Na iro bepane robo sarai bepakanja angka tu agar-agar ya se na pemakue yawana. Bepaga sanero? Hah? Agar-agar ya sena makue yawa aga sanero. Ya, ya bawana tuh. Ya. Akhirnya apakah situ dangan pacama pa desa toko masyarakat iya. Na iya kor sidap pekoro telu panne. Oleh ibu majelis talim na bagi panne palo yang ribepai. Sedi untuk pacama, sedi untuk pa desa, sedi untuk toko masyarakat dega tawaku ya. Wih, nyaman na wita te masenru, elun rapah. Tapi ya nasabak de gaga paneku, de tono di ujepur nama kuai. Terpaksa sampin nami wala bolu, pak odi mujepu. Wandre kasih. Wih, nyama pi wita lalang itu nyaman na yang rebe paye. Epi kocanya dale. Terpaksa wala HP ku lo foto sisa ngerobe pah. Napa ukiringan anggota. Kocanya dale, angkani hakko yolota na denrule manre nasabak de gaga paneh. Ye to na pak desa de to na soronga panne maka de postas idi na yolo pak idi to si forma carama ya mo ka fale desa kue ya mo to ri kampung alina to pa alina to pa tapi salah ka pak desa de na salah pak nule masjidna to pak anu makanya nah ye ka prinsipnya adalah de na wadi salahkas siapapun tapi prinsipnya adalah ye kocenya dalle angkanya ko yolota tamakuli rapi. Tapi ya kodale Bapak Ibu pura kayoli tudampan nih. Nah sahabat tepat waktu ka datang jam 8 gangkana langsung ka tudayolo. Tapi pura ka tudayolo maka da tawe tabendi tanya onro tatu leteki kue. Ya sana leteki akoro maka ro tawe tabendi tanya tuda ngatai don ko folo tuda kue yanu tuda kue leteki koro. Gangkana masuduka dene metang ka sesan ko pa yanu monro ka tula sa leteki sisa kilo monri. Aga hikmana letena la monri. Ternyata engke burung ko koro monri. Maka dia tahu tabendi tak coba-coba itu. Oh logo so ni manre. Nah sabab mapa mula saya nak joka ka kor de metowanre. Maka aku firo ternyata pura pi acara napa to manre. Maka iya barakan burung ko. Padahal yolono na meja yoloe tuda yolo ka angka moto burung ko tapi tak tutu, tak doko. Tidak mungkin yuka nah sabab Depa mula acara depa selesai tapi mondri angka kor tak buka tanu ni tanda itu. Kago barakan na ye. Tuli palete ternyata rahasiana lupung Allah Ta'ala pasiruntuk kakak burongko tapi carana harus pelete napa burongko aru kanjak naro sisana pura kami nerima ceramah maka dia urtai Muhammad ustaz na pala disuruh lete gangkana melo dampong tak dampong kak di bisa maka di pelik ceramah tuli palete toni maka raka iya mata terima kasih barakat ta palete ka najina ka burongko mondri aro jadi itu kodale namo mabela angke carana pungala talbe ko carana ne runtero ye kocannya ini joka dale alena joka iki ya pada toni kota mamau watung kecemala talo
wenri magati ko te nalalungan kasi ibu-ibu yo talubet talota makar kawatu ka bagaimana lo kami sange dalle oh ternyata nalalungan kita aro ya sange dalle dia itu nasalah nareko tulitura kina de tapalong itu masalah jadi pak dongat tak nadega kareso tahu macam apa ya mesti doa dan usaha. Nah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara mencintainya adalah dengan cara mengikuti akhlaknya. Nariku ampenya Nabi tak bapak ibu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu suri tauladan. Ketika Aisyah ditanya ya Rasulullah bagaimana akhlaknya Nabi kana khuluquhu Al-Qur'an. Ya ro akhlakna Nabi tak Al-Qur'an. Betuan na aga engkar na kurang itu na pego Nabi tak. Nah contoh itu Nabi tak bapak ibu angka kasewatu lalu resik di kampung. Gangkan angka lato nai tamalalan. Nah samana ye lato dena nule maka aja na. Gangkan makan Nabi tak maga nareko urenge ki. Uy nala de cina. Pada matotu di narekong ka tomato irita malal na tomangoto. Pidato vi pante na sabapole mamaulu dua toba na toto. Ya. Maka kita be pun cinrolnya aceni me fa ulalu mo bolata wah tapo masuk apa nading daripada piki bawa na pidada. Maka laleng itu ternyata Nabi maka maga nareko urenge ke onala decena. Gangkana Nabi ta narenge yorna lato si komo irenge na ko Nabi ta maka de lato anak muda kanjana ampe mulo korenge ka. Si dibawa pasakuna aja lalu mu percaya tor yasangi Muhammad. Paya tu Muhammad pak balai tu Muhammad to jangan. Yaitu Muhammad to maja padahal ni renge Nabi ta. Kira-kira ibu ko bangsa ta angka to ilurang aja na ni renge igande motor ni bawa na jata batuli na cerita kira-kira aga tagokangi. Kita perlu ni mapalesoy. Mademo ke paleso mako rimate na tabusya lolo talo. Ya. Tapi Nabi tade pede na pakanjaki batina renge. Muhammad majana pakanjaki batina renge. Muhammad tau jangan pede na pakanjaki. Baka wadi ni latu ribolane na lato ipacanya cenemo biko Nabi ta. Kenapa? Agar si kakek merasakan kehangatan gendongan Rasulullah. Akhirnya letu bolana ipalin na madece. Tanna podo salama ke sehat-sehat kadi taruh nama permisi. Maka dia lato anak muda. Sebelum musale kalau kami sengena niga semu. Maka Nabi ta iya naria sa Muhammad. Muhammad niga Muhammad tasangi pak baling. Benenge bangsa ta yaleno silebo. Ya, itu masangi pak baling iya loko mewah kak. Apalagi Nabi ta kalolo mawata sik dilato-lato. Tapi ternyata tidak. Dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah maka si orang tua tadi, si kakek tadi masuk ke dalam Islam. Aye mana na perlu ya ciri bapak ibu? Oh ibu, perlu mana ya ciri? Ye kong kato menganui ki wale nasabat dece, walaupun marji sitongan na nasabaya macaramai perlu to berusaha bagaimana mengamalkan itu. Tapi pura coba-coba ya, engkau anggota roh. Sama na lome kasih salah. Tetapi joka kak malah motor nampak ugande joka manre baso. Ya, si kamu ti manre ta si bawa si tangga-tangga dia mah cerita. Si kamu kama pamulana gangkan atau si wada. Kenapa? Nah, sampai itu sange kehidupan Bapak Ibu engkan ke persoalan. Nah, ia kira persoalan bukan dari kita tapi dari orang lain. Tapi Nabi SAW prinsipnya adalah ye kualenami pribadina Nabi tak dituna-tunai. Depa nama cai. Kecuali kalau agama Allah yang dihina, maka disitulah Nabi mempertahankan agama Allah. Bukan hanya terhadap manusia, ternyata namu kolo-koloe. Jadi itu Nabi tak bapak ibu nacan iballe olo-koloe. Ini biasa kejadiannya. Angka sedih ketika kita belajar hadis, ada hadis yang kemudian dipertentangkan itu periwayatnya. Apakah hadisnya diterima atau tidak? Salah satu periwayatnya ero fure nolli anyarange melok malangi andre si seneng ka anyarange takapo dia nalangi andre diragukan hadisnya ya coba yang kacet di baro jadi nacan Nabi ta iballe olo koloe jadi kotolli coke berarti lo kutu malangi andre napa hatoni coke ye mu apa koronimu mak depe kana sabak lo ko malaka balik ternyata dia mulangi balik mu balle coke. Jadi ko
agasannya ekologi dia agak balik aja timoli dia bikong kapale toli ini talangi aja matung kamuli nali molangi nguli manu ya madape manu kemana madapungan nah dia molangi andre aja mau balik manu sedangkan manu ya cangi balik apalagi tahu oh ibu nah can nabi ta ifappe coki biasa kata fappe coki ibu magi ta fappe nala balik nah ya tomi tu nala balik terasa batali wa kadimu ya tak coba grek mita ba coki we tanna dia nak kedo kong ka aju ta valenna apa ni sama kadeo kedo mata uluku ya tapi aga na taja kasi aga na taja na den re patomman re na tituda mamakko apa ni sama kadeo kedo mata tapi aga na taja ulunna na taja buku-bukunna na taja sesata ternyata na runtuh funna bola tali wali kadina na ulunna negara pu mana tok maka da coke yombo baja pi yemu takkapo walania leku na saba utajo kadi molaka oh sisan na bajanna na pilo pangaja balena yala ni set di ko coki mak dada coki maka da akan dipoh ya ta coba minta coki aga ke sini aja nama kok begitulah Nabi SAW sehingga angka saya di peristiwa nah sabayro Nabi tanah amalkan ayat na pungal Allah taala khudhu zinatakum inda kulli masjidin pakai pakaianmu makasinge pakai pakaianmu mapacinge na rekolo ko joka masigi na rekolo ko masampaja ya makanya ibu kalau kita macir Nabi ta aja tapakir wajuta ma pamula ele na pakai ma bisa pane na pakai ma pil na pakai ma sesak sisana na rapi loro ma bowo mi bawang ya motor lalam wajuna dastar na pakai ma pamula ele ya ini Nabi ta na fasele wajuna na fasele pakaian na pakai ma pacing tapi angka na kasih waktu pura na pakai wajuna Nabi ta na panataro ye pasti melo pakai waktu melo na masampajang na ye ke watunda melo masampanya Nabi ta na ala wajunna ternyata angka coki menre riaset na limana wajunna Nabi ta bagian angka coki ta menre limana wajunna biasa mato idi ya sedangkan di songkok bolongnya biasa nendre ke Muhammad pan no bawang no bol ke marajin ni pakai apa dia disesak akhirnya Nabi ta na taja wading amma ni pasak di coki ye ko pasak dini wala wajuku pakai ternyata man angka coki mematin rona pada tutu nariko tu macara mamoli biasa kata se di dua memetin rona capu menit talu apa pasadi asa pura di asa capu nih terlambat ko pasadi iya akhirnya nataja dena pasadi melotoni tama watue aga na peko nabita ternyata nabita na labirangi mala se di ala wadiki makada labirangi nabita mala goncik na labirangi nabita mala se di ala na inappa na teppe limanna wajunna nabita na pana pake na lebih tepat iman na wajunna daripada naganggu tinruna coki. Coba bayangkan. Makanya tu Nabi tanah reko tudatula si polong-polong makue dia na poji Makkah ajena. Ya. Tapi apa dibu akami aja tak aja tapanon apa itu. Nah yoro Nabi ta dia nak ka ajena mage karena tidak mau membuat di sampingnya itu tersinggung. Jadi angka tu nang kasih waktu bapak ibu masus sapa penat dinge tapi aja tapi tangi susata ritau lainnya. Gini orang Nabi ta mata ko si tongan Nabi tapi na perang Makkah aja na palempu na sabah angka sahabat tu dari sedepena. Pada waktu di pacaran saya pernah diundang ceramah nikah jam 10 pagi. Ya saya tepat waktu. Pak biasa ya kong kaboti bisa meni perkirakan jarak tempuhna kue. Ya saya bisa tempuh dengan sekian. Itu nanya papa botinge tati saya carata tati 10. Weh, mana magati saya tete 10 maka dede ite undangannya siaga tete siaga abicara ngeta. Asa tete 10 sih di, kayak nabalik sih dia. Tete magi kita kata tete 10 asa tete dede welora nasa magati ki angka maka kayak ini tuh pandra saya ki. Jancinna ri waktu nama bicara tete 10 sih di. Tapi napadangi pacar ramai, napadangi pakau maka tete 10. Jadi kisi perkiraan nariko tate 10 acara berarti nariko cewek-cewek 15 menit sebelum itu saya harus berangkat. Kalau agak jauh 30 menit. Sementara ini jadwalnya tate 10 sedi. Berarti si jam menikmat aja napengkah. Padahal kalau kita lihat tate 10 sedi. Nanti kita yang perkirakan jam sekian. Tate 10 naundaka ternyata saya hadir jam 10 tate 2 menit nengkah. Bayangkan. Mai musim mana tahu? Ngui di musim itu Pak Majasa ki. Tatik 2 menit nengkah. Makerti funa buat adam pakin dia. Dia merigaga. Tanah muki dia merigaga. Padahal merigaga di setongan.
Ya. Tapi nasabah pura ya cermang, aja lalu mau pitangi tapau masusah. Apa yang mau pitangi tapau masusah mata aja, masusah to kasih pun nagoy. Natanya kesalahan na den rito mana taja ngalina. Ya, lo nih ya guys. Ya, kecuali kalau misalnya tete 10 undangan, tete set yang kasih undangan tamatu, silakan minta permisi. Tak dampang nggak kasih tete 10 acara tak. Nah lah daripada dia bigai, nang kato kasih ujian tete set di, boleh minta izin permisi. Nah sahabat tanya salata, tapi menampilkan muka seolah-olah marah terhadap tofun dagoy aja nah. Ya, ya tuh sih di pengantar ngerti toki. Ya, pangkero kasih anggota tersinggung nasabah makanya pengantar Pak Ustaz dinampak nih. Nih, main riba ma bersalah naleso. Maka irna sama kali cinampak nih, leso tuh nih. Nah, mestinya yang punya acara yang mengatur mau panjang atau tidak. Nanti penceramah yang tahu bahwa oh macai waktu loro aja metah. Nah, sabaya itu nari kota mau waktu loro dia gak pada. Makanya bapak kalau kita pak bol tinggi di pamule tete 10 aja tete 10 sedi. Bukan rasa sampai jangi. Nah rata-rata itu jam 11 sih masih mamaku kue. Saya di undangan botir rata-rata jam 11. Mana tanya tete 10 nasa anu Pak Ustaz. Tete 10 lomba mau pak. Tete 10 bisa dinalisa. Maka tanah pura sisa piloro. Nasa ujui ke pura loro. Oh, buatan tu mana gitu? Maka raka desa tanah lo bana famasi nasabah gara-gara ini dia tuh sampajak beri jama. Nah hadir yang dimuliakan oleh Allah. Itu akhlaknya Nabi SAW terhadap manusia luar biasa, terhadap binatang pun Nabi luar biasa. Itu tentang akhlak, apalagi tentang akhlak yang lain luar biasa terhadap istrinya, terhadap tetangganya, terhadap sahabatnya, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, nariko Nabi tak melo dibahas, memang panjang dan lebar, tetapi satu hikmahnya adalah nariko tulimim malah di dua. Oleh riampe malabina Nabi Muhammad SAW nih perate, tapi memang itu harus diperate. Ye kode nih perate maraji. Salah satunya adalah nariko fole nih ujian eko ini rana kisana Nabi ta. Nur lemoga pegau. Ya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cinta sahabat kepada Nabi. Nah, sahabat ternyata batena mana sahabat mapoji lori ale malabina Nabi ta. Kenapa Islam bisa berkembang dengan cepat? Dalam waktu 23 tahun Nabi merubah itu. Nah, sahabat iro Nabi ta tungangi Nabi ta lahir dalam keadaan miskin, tetapi Nabi ta mapalau dalam usia remajanya, lalu kemudian sahabat-sahabatnya tahu malabuh. Ya. Jadi itu rasanya perkembangan mesti malabu patawe. Bagaimana Nabi SAW dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Batena poji Nabi ta. Hari waktu ikapunna bolana Nabi ta. Siapa yang rela menggantikan posisinya tidur. Itulah Ali bin Abi Thalib. Nah nisa makadero Ali bin Abi Thalib. Mate kak matu ye kuya iruntu Tapi dia rela mengganti Rasulullah seplosek di kepungi Nabi ta waktu di rumah yang tidak besar. Tapi waktu Pak gurangi Nabi ta diambil pasir, na baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Ya norna baca na tiupi mememanatin rona ya rona tongke ke pubulan Nabi ta. Padahal agak salah Nabi ta maka de puang tafatin ronga mana kero tahu nadega mita kak malam mato tapi rupung Allah Ta'ala dalam berapa sejarah di dalam Al-Quran na perluangi usahana atana mesti engkau usahana Nabi tak malah kasih nih napa na sepungan usahana yero tiwi ni patolona pungalatan na fatin romana taiwe pada mato penguluta Siti Maryam waktu na jajinga penguluta Nabi Isa isuroi pakedo limana pagoyang yero pokaromai sidapena. Padahal agak salah na pungalatala langsung patat dan na yero karomai sidapena nandre. Tapi isurop pakedo limana goyang yero nae karomai. Na siaga tomi kekuatan atau furemi mana goyang isi di buka kaju na wading tad dan buana. Tapi aku romondo pungalatala melo mita usahana na mo bicu usaha pungalatala pa poropu waseleda. Yero maknana. Nah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangkan matin romana tahu ya. Ini nampak gurta ya. Gurta ke aja muna mas binta upa-upa muna
cakuna runtu tahu baca ya roh. Wajalna min baini aidihim saddan, apalagi waktu sweeping maku kue. Ya. Ya kota baca wajalna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum. Ina rapi nak nasa fahum pakapat jeng matamu dia no tunita kota we. Fahum. Cuma aja mumeta, ya mumeta na talapoku. Ya, fahum la yubsirun. Aina sweeping ita we ko pare-pare. Wita ni yolo pangkajen sweeping perbatasan. Baca nyero. Ya. Wajalna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Lalu nak tertekan apa lepas. Ya. Mana SIM ini, mana STNK sabuk pengaman, oke, silahkan lewat. Mau kemana Pak? Mau isi tausiah di Pangkajen atau Parepare. Silahkan lewat, silahkan. Berarti dia tu nak baraka baca-baca Ustaz. Ya kong kato na baca na paitik ke polisi tanya baca-baca salah, iko dia mulengkap. Ya. Agami muala baca wajah alna nami sama kada dia mulengkap. Ya. Nafi ko ni carana. Na baca matoi itika matoi itila matoi iko salah. Hagi mu baca na dia mulengkap. Misa ni makada dia mulengkap, misa makada angka pengumana makara operasi sip beratawe na dia pemulengkap, dia mau hele. Dia mau pace stengka, dia mau pace sim. Pati mau tuangi baca-bacamu. Nah, tuang ini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata nama polisi tak ada baca mana tuh itu. Ya setu bacaan. Pak biar jamak mana mato. Ya. Maka pakai singero lengkapi itu STNK. Apalagi anak-anak ini amasanga. Amasanga. Maaf malewala dan ini ya Yasro Muliki. Ya, anak-anak motor. Enak kasih telepon Ustaz Ismail. Ketua anggota Agus kasih. Nah puji itu mah motor lalu korena. Yang ketua anak kasih na telepon ini postas angka kasih set angka wis set tapi maku kue aja nih mati telepon. Operasi di maku kue salah itilah kok. Iya. Sepat padongan na postas sekarang kak aja nih mau baca padongan ya mau dia mau lengkap aja pak guru kok pak baca. Jadi itu Nabi tak makas seironae. Ya. Ya karena memang dalam sirah itu Nabi SAW diberikan pertolongan oleh Allah. Itu Ali. Yang kedua Umar bin Khattab. Waktu nama sampai yang asara. Dia ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lulu. Quran ika aja macolok darah. Tapi apa yang dipikir oleh Umar bin Khattab. Wahai sahabatku tanya ia pedie uwikiriki. Tapi aja kamana mati kak matu. Jok komono kofangulu ta ummul mu'minin. Wadingamani komate kak. Napa silam maka sidap peku buruk na nabita. Ternyata nabita nengerak. Gangkan na boleh sahabat wahai Umar. Ternyata engkau diizinkan untuk dikubur di dekat Rasulullah. Sofa pena dina. Ya ini tuh nape ikubur ko sudah pena nabita. Termasuk nabita si Abu Bakar. Abu Bakar apalagi. Batena poji nabita alena rela temani Rasulullah hijrah. Alena pacingi gue. Bayangkan ini makanya Abu Bakar ya Rasulullah iya pa yolo tamalan na gue. Na sabatomelo macu buku na lalu kita wehe. Taruh kay lo tama ye kung kabahaya iya pa yolo nakanna. Gangkan na mafaci gue ya Rasulullah tama ni may mafaci ni. Tamana na bita na lapa iya ronae lubang-lubang yang ada di situ. Na lapa na saba kain na angke na pake saruban na ye kang kaset di lubang na de na tutu na saba capu kain na. Gangkan na ajena Abu Bakar na tutukan. Matindro na bitta risida pena. Bahkan angka maka dari vopanna nala angka lungung. Na polewi balipenge mittoi pittoi ajena Abu Bakar. Onro fadina na tutu timunna na sabab loi gora onro fadina. Na ye kede na gora na sabab matindro na bitta. Gangkan na tatti we matanna na tatti pilih na bitta pasat di na bitta. Abu Bakar magi mutari. Ya rogo patari ko na sabab musali bolamu keluargamu orang peramu. Tanya ya Rasulullah mago ko pole naiki ka bali pangeh boro ajena tapi ternyata yang micikku nabi tak cuy tatapana micuna nabi tak faje boro faje mafadi micuna nabi tak pak burah ya fo micuna fusan rom pada salama silalona matole fusan robata anakku amicu amicu tong maka desindo na fusan roba ganna we katalu indo tongkoh. Mana ke masro micu kalau Nabi tak memang pusat na Nabi tak mawangi Ummu Sulaim nale pusat na Nabi taro napa na pasti campur minyak wangi ya Rasulullah upasi campur pusat na sabab minyak wangi
nasabah ia minyak wangi itambe pusat talab bimawangi nasabah pusat talab bimawangi na ya minyak wangi itu sih di pusat ta iba campur minyak wangi namun minyak wangi pada jatuh mawangi ya coba lihat begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.